Para magselebrar kaupod ang World Church sa ika-73rd sang Pathfinders Ministries, nakig-ugyon ang mga pamatanon sang Northern Capiz 2. Subaybayan ta ang ila pagselebrar sa report ni Ruthelyn Berico. Malipayon nga gintambungan sa mga pamatanon halin Northern Capiz 2 Adventist Association sa distrito ni Pastor Sinon Paculanang nga gincelebrar nga 73rd World Pathfinder Day sang Setyembre 16, 2023 nga ginhiwat sa Cogon Seventh-day Adventist Church, Cogon, Panay, Capiz. Ini may tema Go with Jesus. Ang nasambit nga buluhaton ginpangunahan kanday James Deliava, Benjamin Base, Kylie May Deliava, Ana Marie Borse, Ivy Rose Julian, Claire Bourbon, Hans Zachary Luzada, Hans Uriel Luzada, John Bakay, Kagrasti Andrada nga amo ang mga kauna-unahan nga grupo sang Master Guides sa Northern Capiz 2 Adventist Association. Naging suportahan man sang mga bisita nga kanday Ralph Alancilino, Jessa Gabasa, kag Junela Alvarez nga naghalin sa iban nga mga distrito. Ang naimbitaran nga manughambal sa sini nga buluhaton amo si Master Guide Lord Chadi C. Ledesma, isa ka alumnus student sa Adventist Academy kag isa ka Youth District President sang Western Capiz 1 Adventist Association. Bangod sang mainalwanon nga mga tagipusoon sang mga kauturan sa Cogon Seventh-day Adventist, ang buluhaton na sundan man sang Setyembre 17, 2023 sang isa ka medical outreach sa lugar sang Barangay Binantuan, Panay, Capiz. Ang amo nga medical outreach madugay na nga ginahiwat sang mga kauturan sa nasambit nga lugar. Ang ila paghiwat sini nagapakamatuod gid sa ila sang pagkabugana man sang Ginoo kag amuman ang pagtrain sang mga pamatanon nga hasta sila magdalalagko madalagid ang ini nga legasiya sang mga kauturan sa nasambit nga lugar. Magmapinadayunon kita sa pagsuporta kag sa pagpangamuyo sa aton Dios nga ang tanan nga mga hilikoton upod man ang mga pathfinders nga mangin blessing sa kadam-an kag madamo man ang maaman sa pagbalik ni Ginoong Hesus. 73rd World Pathfinder Day. Go with Jesus. Ruthelyn Berico, Western News Plus. Dios ang ginasaligan, balita nga may paglaom para sa kadam-an.